हेलो एस्पिरेंट्स। आज आम डिस्कसन करबा गोटे टॉपिक उपरे दैट इज घुमसार प्राइसिंग हला। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मु तुमको किसी जिंस शेयर कर देबी जेमति कि देखो कोनोसी भी अपराइजिंग हला देखो हमर मेन रिवोल्ट कोन अछि हमर कोन अछि ना नॉन कोऑपरेशन अछि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अछि और हला क्विट इंडिया मूवमेंट अछि हला। तो जिते बड़े भी कौन सी मूवमेंट आम पढ़ा तो आमको कौन पढ़ा दरकार एक्जाक्टली कौन पढ़ा दरकार ना कॉज एंड बैकग्राउंड। कॉज एंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड रे कौन चलछि फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हला 1920s रे कौन रीजन ना जालियानवाला बाग मसाकर थिला। तापरे 1919 रिफॉर्म रे किसी प्रॉब्लम थिला। तापरे बहुत बड़ जिंस थिला कोन ना रालोटा ब्लैक कार्ड खिलाफत मूवमेंट। तो ये सब जिनस चैनलाइज कला कौन पाई जे आमे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करबा सॉरी एटा 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करबा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। सेकेंड तो पढ़िबा तो नेचर ऑफ द मूवमेंट से नेचर केमती हला से मूवमेंट रो नेचर कोन थिला जेंति नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन वायलेंट सत्याग्रह बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एटा हला नेचर ऑफ दैट मूवमेंट। तापर कोन होची लीडर ऑफ दैट मूवमेंट लीडर के लीडर थिले तांको विषय रे हम पढ़िबा। 4 नंबर होची ना कॉन्सिक्वेंस एंड इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंस कौन रहिला अब फ्यूचर इफेक्ट रे कौन पड़ला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो कॉन्सिक्वेंस कौन जे लोक माने सिखिले जे हाउ टू लीड ए रिवोल्ट और मूवमेंट यूनाइटेड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी द पावर ऑफ यूनिटी सिखिले से माने लीडरशिप स्किल सिखिले पार्टिसिपेशन ऑफ मास मूवमेंट हला। तो ए सब जिंस होची कोन तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट मूवमेंट। तो सेमती 1857 रिवोल्ट हो 1817 रो हमर सिपो ए जो पाइका रिबेलियन हो सब तर कॉज अछि नेचर अछि लीडर अछंते और तार कॉन्सिक्वेंस अछि। तो जेते बळे कोनोसी मूवमेंट पढिबा तो हमको ए जिंस पढिबार अछि बुझियला। तो आज हमर जो कोन अछि कोन ना घुमसुर अपराइजिंग अछि। देखो घुमसुर होची जो ब्रह्मपुर हमर साउथ ओडिसा रो गोटे जगह सेतबेले कोन माद्राज प्रोविंस अंडर रे सेटा थिला माद्राज प्रोविंस अंडर थिला। एको आ गोटे कोन कहजे ना कंध कौन रिवोल्यूशन भी कहा जाए तांकर रिवोल्ट कारण कंध एटा आदिवासी मानकर गोटे रिवोल्ट आदिवासी पीपल मानकर तेणु ताकू कहला जे कौन रिवोल्ट। तो एक्जाक्टली हेतिला कौन देखो इंग्रेज माने आसिले ओडिसा केते ना 1804 ओडिसा को आछंती। तो इंग्रेज मैंने आसिक कौन करते व्यापार वाणिज्य कर धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन को ने से माने देखिले से 1820 1825 परे परे से जिते घुमसुर आसुचंती से देखुचंती तांकर गोटे मेरिया बोली गोटे पोजीशन अछि जो लोक को से माने कंद कम्युनिटी लोक बहुत ही मानुचंती रेस्पेक्ट दउचंती। तो इंग्रेज कहिले से मेरिया पोजीशन टा को हम हटै दबा तार तो आमे हे जिबा तांकर एडमिनिस्ट्रेशन रो ओनर कार कंध मानकर बुझी होची। तो से थिला बेले कोन ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होची मेरिया कम्युनिटी आ हमर जो ट्राइबल आ ब्रिटिश भीतर। तो से माने आसु आसु कोन कले ना एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर हाथ मारले कोन कले ना एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर हाथ मारले ए जो मेरिया थिला सिस्टम टाको ताको कहले चलो साइड रिमूव कर दिया जाए। सेकेंड जिंस जहा करंती कोन ना टैक्सेशन हाई टैक्सेशन कर दे इवन एमिति हला। तो सेतले घुमसुर राजा के थिले ना धनंजय भंज सेतले मन रख जे घुमसुर जो अपराइजिंग होची सेतले डायनास्टी को डायनास्टी थिला सेतले डायनास्टी भंज डायनास्टी थिले सेतले। तो भंज डायनास्टी किंग थिले किए ना धनंजय भंज थिले धनंजय भंज थिले तांकर किंग मु सब एटा पीडीएफ रे लिखि दे दी शेयर ही जो ग्रुप रे हला। तो धनंजय भंज थिले इवन से टैक्स देई पारिले नहीं बोली आसिक लुचिले कंध आदिवासी मानक सहित तांको ने के रिवोल्ट करा गला ब्रिटिश मानक सहित आ से जो ब्रिटिश मानक सहित जो रिवोल्ट करा गला तार दी जण लीडर थिले को जामे जानि देले जे एडमिनिस्ट्रेशन हाथ मारले रेवेन्यू रे हाथ मारले। तापर कोन कले माने तांकर गोटे नेचर्स माने कोन कले ना वारफेयर कले लीडर के ना दोरा बिसोई आ चकरा
ବିଶୋଇ ଏ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ଯୋଉ ଘୁମସୁର ଅପରାଇଜିଂ ର ଲିଡର। ଏ ଯୋଉ ଦୋରା ବିଶୋଇ କର ନିପ୍ୟୁ ପୁତୁରା ଥିଲେ କିଏ ନା ଚକରା ବିଶୋଇ। ପ୍ରଥମେ ଦୋରା ବିଶୋଇ ଲଢିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ଖୋଜିଲା, ସେ ପୁଣି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯାଇକି ଲୁଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ସେ ଅଛି। 5,000 ଟଙ୍କା ମାନେ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରାୟ 1835 ମସିହାରେ ଘୁମସୁର ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଛି। 1835 ମନେ ରଖ, 1835 ପିରିୟଡ ହଉଛି ଘୁମସୁର ରିଭୋଲ୍ଟ। ତ ସେଇ ସମୟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ କହିଦେଲେ, ଦୋରା ବିଶୋଇ ଧରା ପଡିଲେ, ତା ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଚକରା ବିଶୋଇ, ବୁଝିହଉଛି। ତ ଚକରା ବିଶୋଇ କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୋନପୁର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଇଂରେଜ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୋନପୁରର ରାଜା ଚକରା ବିଶୋଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଂରେଜ ଜାଣିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଇଂରେଜ ଜାଣିଦେଲେ। ତ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ 3,000 rupees ଯଦି ରଖାଗଲା, ଯେ ଯିଏ ଚକରା ବିଶୋଇକୁ ଧରେଇଦବ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ ନା ପୁରସ୍କାର, ଅର୍ଥ ରାଶି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଚକରା ବିଶୋଇ ବି ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୁବ ଜୋର ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲଢୁଥିଲେ। ବହୁତ ଜଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୋରା ବିଶୋଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲଢୁଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ସୈନିକ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର 15-17 ଜଣ ସୈନିକ ଓ 2 ଜଣ ସେନାପତି ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡରକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିଲ୍। ଭାଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯିଏ ଦୋରା ବିଶୋଇକୁ ଧରେଇଦବ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଘୁମସୁର ରିଭୋଲ୍ଟର କଜ୍ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ଯେ ଲିଡର କିଏ ନା ଦୋରା ବିଶୋଇ ଆଉ ଚକରା ବିଶୋଇ। ବୁଝିହେଲା କଣ କହୁଛି ମୁଁ ନା ବୁଝିହେଲାନି? ସେଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ଯେ କଜ୍ କଣ ନା ଅପ୍ରେସିଭ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି, ମାଡ୍ରାସ 50% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିଗଲା। କଲଚରାଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ, ମେରିଆ ଉପରେ ସେମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଇଏ କଲେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇମରେ, କଣ ପାଇଁ ଅପରାଇଜିଂ ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏଇ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ ଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲେ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଗଲେ, ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ରିଲିଜନର କଣ ହେଲା ପ୍ରମୋସନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଘାତ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଛାଡିକି ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଲା ନେଲଣି। ବୁଝିହଉଛି ନା ବୁଝିହଉନି? ବୁଝିହଉଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ରିଜନ। କିଏ ଲିଡର କିଏ ନା ଦୋରା ବିଶୋଇ, ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ମାଲିହା ବିଶୋଇ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାକୁ ରିମୁଭ କରାହଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ହେଲା ତା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଚକରା ବିଶୋଇ, ନିପ୍ୟୁ ଦୋରା ବିଶୋଇଙ୍କ ପୁତୁରା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦୋରା ବିଶୋଇ ଚକରା ବିଶୋଇ ଦିଟା ମନେ ରଖିଲେ। ଟାଇମ ଲାଇନ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଇ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ପଜ କରି ଦେଖିଦବ, ଏଇଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲା ନା ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲା, କୋହେସିଭ ମିଜର୍ସ କରିଛି, ସିଫ୍ଟ ଇନ୍ ପଲିସି କରିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ବ୍ରିଟିଶ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡ଼ିଲା? ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ ହବ 1857 କିଏ ଲଢିଲେ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଲଢିଲେ ହେଲା। ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ପଡେ, ଗୋଟେ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ପଡିବ ନା ଦେଖ, ଆମର 1857 କିଏ ଲଢିଲେ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଲଢିଲେ। ମାଧବ ସିଂ ଥିଲେ। ମାଧବ ସିଂ କଣ ଥିଲେ? ଘେନ୍ସର ଜମିଦାର, ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଘେନ୍ସ, ଜମିଦାର ଥିଲେ। ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଧବ ସିଂ ହେଲା। ତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି। ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ତା ପାଇଁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ଫୋର୍ସ ପାଇଗଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ନେଚର କଣ, ଲିଡର କିଏ, କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ବୁଝିଗଲା? ସେସନଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।